गोटे कथा लक्ष्य कर बंधु आमर पचारि मृत्यु समय कहीं चाउल दियंती तार कारण कौन तार उद्देश्य कौन तार भाव कौन आपणकर टिके रुहो वर्तमान दर्शन टिके रही गोटे प्रश्न आमर आसी वर्तमान से प्रश्न उत्तर टे दबा कहीं से भाई ना रखे देवी जना पड़ा मत गोटे अर्ध घंटा भितर प्राय कि 150 थर आसी मत लगे मात्र भल विषय पचारि विषय चली तो मुझे जे मरिबा समय रे कहीं चाउल मुखरे दिया जाए आपण माने लक्ष्य करंतु विवाह समय रे जहा लागे मृत्यु समय ताहा लागे गोटे लक्ष्य करंतु बंधु आमर पचारि मृत्यु समय रे कहीं चाउल दियंती तार कारण कौन तार उद्देश्य कौन तार भाव कौन टिके मन प्राण देखि समस्ते सुनंतु विवाह समय रे जहा लागे मृत्युवरण करने समय ताहा मध्य लागे आम लेखा अच्छी लक्ष्य करते बड़ा सुंदर कथा कहूँ जय जगन्नाथ हे जगतर नाथ नारी जोगी जन जार हे न पारंती आदियंत हरि जय जगन्नाथ हे जगतर नाथ जय जगन्नाथ हे जगतर नाथ जोगी जन जार न पारंती आदियंत जगी भी समोही जोगी नई जंजाल रे पड़िया तुरे डाकई जानी नाम गोटी देव कही जपीबी मुई जानी नाम गोटी देव कही सुनत सभिज्ञ जने देई मन कर्म सुनत सभिज्ञ जने देई मन कर्म प्रश्नर उत्तर टिया देवी कही प्रश्नर उत्तर टिया देवी बताई प्रश्नर उत्तर मुंदेवी बताई शुणुथिबे बसी बंधु मन को आरिया करे बाजिला रे मझिरे बाजिला आरिया करे बाजिला रे मझिरे बाजिला शेष रे बाजिला आरी बाजी बाजी पिला बाप सुरथ बोला आरी आगरे बाजिला रे मझिरे बाजिला शेष रे बाजिला आरी बाजी बाजी पिला बाप सुरथ बोला सुरथ रे जाइबा परे छंचा चलाइला बंधु बांधव धन लुआ पहे पिहाई आलोचना करो मोर पंडित आलोचना करो हे पंडित तत्व ज्ञान कथा बापरे तत्व विषय बापरे बताई देख तत्व विषय देवी बताई शुणुथिबे बसी हे मोर भौणी भाई जेते बेले मातृगर्भरे शिशुरे रहंती आज्ञा जेते बेले माता गर्भरे शिशु रहंती
ଯେତେବେଳେ ମାତା ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁରେ ରହନ୍ତି ରେ ଶିଶୁରେ ରହନ୍ତି 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଅନେକ କଷ୍ଟ ମାତା ଭୋଗ କରିଲା ତାପରେ ସନ୍ତାନକୁ ମାତା ଜନ୍ମ ଦେଲା ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆଇ ମା ଦେଖ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆଇ ମା ତାଙ୍କର ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଲା ଆଇ ମା ତାଙ୍କର ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଲା ଆଉରି କାନ ପାଖରେ ପୁଣି ଘଣ୍ଟ ଚାଳିକୁ ସେ ବଜାଇ ଦେଲା ଆଗରେ ବାଜିଲା ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଏ ସନ୍ତାନ ଥାଏ ସନ୍ତାନ ଥିବା ସମୟରେ ଠିକ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ ଏ ସଂସାର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ମାୟା ତାଲୁକୁ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଗରେ ବାଜିଲା ଅର୍ଥାର୍ଥ କଣ କରନ୍ତି ପୂର୍ବର ନିୟମ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଙ୍କୁନଳା ବାଡ଼ି ବା ଚଟୁ ବାଡ଼ି ଧରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟ ଥାଳି ବା କଂସା ଥାଳି ନେଇକି ତାର କାନ ପାଖରେ ବଜାନ୍ତି ନା ନା ଆଜ୍ଞା ଆଗରେ ବାଜିଲା ଆହୁରି ଆଗରେ ବାଜିଲା ରେ ମଝିରେ ବାଜିଲା ଶେଷରେ ବାଜିଲା ବାଜି ବାଜି ପିଲା ବାପ ଏବେ ସୁରଥ ଗଲା ମଝିରେ ବାଜିବା କଥା ଦେବି ବତାଇ ମଝିରେ ବାଜିବା କଥା ଦେବି ବତାଇ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ହେ ବଡ଼ ହୁଏ ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇବ ଏ ସନ୍ତାନଟି ଯେବେ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ହୋଇବ ବାହାଘର ସେତେବେଳେ ତୁମେ କରିବ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ବାହା ଘର ଯେ କରନ୍ତି ରେ ବାହା ଘର ଯେ କରନ୍ତି ଆହୁରି ବାହାଘର ଦିନ ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀକୁ ବଜାନ୍ତି ଦେଖ ବାହାଘର ଦିନ ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀକୁ ଆରେ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଗରେ ବାଜିଲା ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ କାଲାଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି ପୁଅ ବା ଝିଅ ହଉ ତାର କାନ ପାଖରେ ନେଇକି କଣ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଥାଳିଟାକୁ ନେଇକି ବାଡ଼ାନ୍ତି ଆଗରେ ବାଜିଲା ତାପରେ ମଝିରେ ବାଜିଲା କଣ ମଝିରେ ବାଜିଲା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ବଡ଼ ହେଇଯିବ ପୁଅ କି ବା ଝିଅ ହଉ ବିବାହ ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ ବଜାନ୍ତି ଏଟା ମାଙ୍ଗଳିକ କାମରେ ଆହୁରି ଆଗରେ ବାଜିଲା ରେ ମଝିରେ ବାଜିଲା ଆହୁରି ଗଲେ ବାଜିଲା ଆହୁରି ବାଜି ବାଜି ପିଲା ବାପ ସୁରଥ ଗଲା ଆହୁରି ଗଲେ ବାଜିବା କଥା ମୁଁ ଦେବି ବତାଇ ଆହୁରି ଗଲେ ବାଜିବା କଥାଟି ଦେବି ବତାଇ ଶୁଣୁଥିବେ ବସି ଏବେ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଗଲେ ବାଜିବା କଥାଟି ଦେବା ବତାଇ ଶୁଣୁଥିବେ ବସି ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ ଏ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ତହୁଁରେ ଯାଇଛି ଗଲେ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲା ଏ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷରେ ବାପ ପଳାଇ ଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ଏକ କୋକେଇ ତିଆରି କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୋକେଇ ତିଆରି କରିବ ଆରେ କୋକେଇ ବାପ ତିଆରି କରିବ ଆହୁରି ଶବଟାକୁ ଆଣି ରଖିଥିଲେ ବହର ଆଜ୍ଞା 6 କାଠରେ କୋକେଇ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ତିଆରି ହୋଇଛି ସେ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ କିଏ କିଏ ବାପ ନେବେ କହିବି ରାଛି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗଲେ ବାଜିଲା ଆସିଲେ କଣ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା ଆସିଲେ ବାଜିଲା ମଝିରେ ବାଜିଲା ଆଉ ଥରେ ଗଲେ ବାଜିଲା ଏ ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରୁ ଚାଲି ଯାଏ
ए परमात्मा जते बेले शरीर भितर चली जाए आउ थरे कोन करछन आज्ञा आमे विवाह समय जहा लागे कौड़ी चाउल खई बाड़ी जहा जा लागे ए मरिबा समय मत ताहा लागे चाउड़ी दरकार होची कौड़ी दरकार होची खई दरकार होची काठ खंडे दरकार होची नहीं आमे विवाह समय जहा जा लागे ए शरीर जते बेले ए परमात्मा जते बेले शरीर भितर चली जाए सेतिकी जिनिस लागे गले बादिला गला परे परे परमात्मा ए सबु लागी जाए 6 खंड काठरे ए शरीर को ठीक सुंदर भाव गोटे कोकी जाकू कहा जाए तैयारी करी ताकू निया जाए हेले 6 खंड काठ कोन कोन से किए से ये शरीर भीतर आज्ञा 6टा खंड आज्ञा कुआड जीवा दरकार हाथ 2 गोड़ 2 मुंड ए शरीर होची 6 खंड आमे जदी शरीर तत्व को जीवा ताले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ए 6 खंड काठला काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य एउची गोटिए शब्द गला आ तृतीय शब्द हैला कोन ना ए जो 4टा खंड काठ छोट गड़ी दिए पकांती 2टा लंबा पकांती ना रागा से लंबा काठ 2टा कोन तार नाम कोन कृत्य आ अकृत्य लंबा काठ 2टा ना ए 4टा खंड जो काठ रहला सान सान गड़ी काठ रहिला ए 4टा ना कोन ना धर्म अर्थ काम मुख्य काठटा जोड़ी रहिबो पाद तले सेडा को रखा जीवो ये मुख्य हबो तेनु करी आमे जेते बेले ठीक परमात्मा चली जाए जिमिति हमरा मां मरि छंदी आज को 11 दिन होई गला जिमिति मरि जाए आउ थरे कोन कर छंदी सर्वप्रथमे तांगर आखि रे चाउल रखी दंदी सेउची मुख चाउल लगा दिने नहीं मृत्युवरण करिबा पर सेति समय पर्यंत आमे नीरव रहितिबा जे माथर पळै गिरा कोन देखुदल अछि मो बारी आडु आछि देखिथल अछि मो पद्दा को जाई गिरी आसुची देखिबो कोन तमे देखिबा पर एमि क्षणक भितर परमात्मा चली जिवो ए परमात्मा क्षणक भितर के जानि परिबनी क्षणक भितर से परमात्मा चली जिवो तापर टिके मां माने माउचने बापा भाई आमे समस्त कांदिबा मां म चली गला बोली कांदिबा पर आलो ए के सेडी थिबो ए चाउल कोन जानाला आखिरे दबा चाउल टिके आला आखिरे दबा सेउची मुख चाउल प्रथम रे जिमिति आमे बाहायबा समय चाउल खई कौड़ी ए दरकार छण बिटा के दरकार थिला ना नहीं सेमिति आमे मृत्युवरण करिबा समय मध्य चाउल खई कौड़ी आउ जेकी दौड़ी ए सबु जाक से समय मध्य दरकार पड़ी एनु आसिले बाजिला रे बा गोगले बाजिला मझी रे बाजिला बाजी बाजी चिला बा पशुर खबला हरि बाजी बाजी चिला बा पशुर खबला जेते बेले परम आत्मा चाली जे जाईछि जेते बेले परम आत्मा घेरे चाली जाईछि सेते बेले देखो संतान माने तार विचार करंती आज्ञा उत्तम रथटी आज्ञा तैयारी कले आज्ञा उत्तम रथटी देखो तैयारी कले श्मशान रे नहीं पुणी दाहा करिथिले नागरे बाजिला रे मझिरे बाजिला औरी गले बाजिला बाजी बाजी पिला बाप सुरथ गला औरी सुरथ रे जाई रे छंचा चलाइला रही भाई आज्ञा जेते बेले ए परमात्मा ए शरीर भीतर चली जाए जीवा परे परे छंचा चलेइला कोन छंचा आमी भाबुचनी सुरथ जाई गई बबुनी बरचनी छंचा चलौचनी से छंचा नो ठीक जेते बेले मांगर वार्षिक श्राद्ध आरंभ होई गला ठीक मांगर जेते बेले वार्षिक श्राद्ध होई गला आज मां मरिबार केते दिन 11 दिन ना नहीं मां आज मां मरिबार हला
11 दिन ठीक এই শ্রাবণ মাস ধারা শ্রাবণ মাসরে মা মৃত্যুবରଣ କରିଛନ୍ତି କୋ ପକ୍ଷ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହଉ କିବା ଚନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷ ହଉ ଏ ପକ୍ଷଟାକୁ ଧରିକିରି ସେଇ ଦିନ ମାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷିକା କରନ୍ତି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଛଞ୍ଚାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଛଞ୍ଚାଟା ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ଛଞ୍ଚା ଚଲେଇଲାନି ସେ ଛଞ୍ଚା ଚଲେଇଲା କିଏ ମା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ରହିଲେ ମା ଛଞ୍ଚାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆହୁରି ସୁରଥରେ ଯାଇ ହେ ଛଞ୍ଚା ଚଲାଇଲା ଆହୁରି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକୁ ନୂଆ ଲୁଗା ବାପ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲା ଏପରି ଭାବଟିରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡେଲି ବତାଇ ଏପରି ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡେଲି ବତାଇ ହେଲା କି ନ ହେଲା ବନ୍ଧୁ ମତେ ଦେବେ କହି ଏପରି ବିବାହ ସମୟରେ ଚାଉଳ କଉଡ଼ି ସବୁ ଯେ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ବିବାହ ବେଦୀରେ ଚାଉଳ କଉଡ଼ି ହେ ଖଇ ସବୁ ଯେ ଲାଗିଛି ଆହୁରି ମରିଯିବା ପରେ ସବୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଏପରି ଭାବଟି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଦେଲି ବତାଇ ହେଲା କି ନ ହେଲା ବନ୍ଧୁ ମତେ ଦେବେ କହି ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଥେଇ ଥେଇ ମୋର ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଥେଇ ଥେଇ ତେଣୁକରି ଆମର ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଚାଉଳ କାହିଁକି ମୁଖରେ ଦିଆଯାଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ବିବାହ ସମୟରେ ଯେମିତିକା ଚାଉଳ ଦରକାର ଥିଲା କଉଡ଼ି ଦରକାର ଥିଲା ଖଇ ଦରକାର ଥିଲା ଦଉଡ଼ି ପାଳ ନଡ଼ା ବିଡାଡି ଦରକାର ଥିଲା ନାରାଗା ସେମିତି ଏ ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀର ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବ ସେହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ କଉଡ଼ି ଆଉ ଖଇ ନଡ଼ା ବିଡାଟିଏ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ହୁଏ ତେଣୁକରି ଆମର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ହେଲା କି ନାହିଁ ମତେ ଏଥର କହିବେ କାହିଁକି ନା ବିଷୟଟା ଆମର ଚାଲିଥିଲା ନା ଆଉ ବିଷୟଟା ଭିତରେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଭଲ ରହିବ ଯିଏ ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିଷୟଟା ପରେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା ଦେବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚାଲିଥିବ ତାପରେ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି ହଉ